2015 দিল এনআরসি এবার, 2020 দিল করোনা এবার, 2021 দিল অমিক্রণ এবার, 2022 দিল খুশি ধরা এবার, আর এখন 2023 দিচ্ছা পিয়া আর মামাই মিলিয়া বড়ুয়া বাস। कैसा लगा? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो। 2015 দিল এনআরসি এবার, 2020 দিল করোনা এবার, 2021 দিল অমিক্রণ এবার, 2022 দিল খুশি ধরা এবার, আর এখন 2023 দিচ্ছা পিয়া আর মামাই মিলিয়া বড়ুয়া বাস। कैसा लगा? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक।